ماجرای امشب شب قیامت یا شام قدر مولاد امشب بام کیوان فریاد با علیات امشب بام کیوان فریاد با علیات امشب بام کیوان فریاد با علیات امشب غبار ماتم امشب غبار ماتم بر فرق ما نشستم امشب نظام عالم امشب نظام عالم شیرازش گذشتم بزم ازادر امشب برپا بر ما زبنداد امشب بام کیوان فریاد با علیات امشب بام کیوان فریاد با علیات سلطان دین مطلق سلطان دین مطلق از خنسش خیزان برد اندر میانه بستر با حال استرابت گر خفته گر نشسته گر خفته گر نشسته دردش شرارت افراد امشب بام کیوان فریاد با علیات امشب بام کیوان فریاد با علیات حرم بدورش حرم بدورش افسرده و پریشان هستند و در عزایش آشفته و نواخون ذکر همه در امشب ذکر همه در امشب فریاد با امامات امشب بام کیوان فریاد با علیات مشیری ارواح امام زمان صلوات صلواتتون را جایتر به خاطر رسول شمس مشرقین آمد نوری عالمین آمد در عزای مظلومان مادر حسین آمد لا اله الا الله محمد رسول الله لا اله الا الله محمد رسول الله لا اله الا الله محمد رسول الله شمس مشرقین آمد شمس مشرقین آمد نوری عالمین آمد در عزای مظلومان مادر حسین آمد لا اله الا الله محمد رسول الله لا اله الا الله محمد رسول الله لا اله الا الله محمد رسول الله چون سر پسر
মুখতারে রসুল আল্লাহ নারায়ে কাছে দাস গে নারায়ে কাছে দাস গে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ মুহাম্মদ রাসূল আল্লাহ লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ মুহাম্মদ রাসূল লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ মুহাম্মদ রাসূল আল্লাহ আই হুসাইন মাজলুম আই শহীদ মাহরুম আই হুসাইন মাজলুম আই শহীদ মাহরুম আই গরিব মামুম লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ মুহাম্মদ রাসূল আল্লাহ লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ মুহাম্মদ রাসূল আল্লাহ লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ মুহাম্মদ রাসূল আল্লাহ परगुज़िदा ये मौदा परगुज़िदा ये मौदा सरबुरीदा ये मौदा मुरीदा ये मौदा मुरीदा ये मौदा ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूल अल्लाह محمد رسول